बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आमिल मोहम्मद ज़ुबैर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्माउल हुस्ना में से एक इसम पाक या बासितो, इसके कुछ अमलियात आपको बताऊँगा, आसान अमलियात आपको बताऊँगा, जो अगर आप यकीन कामिल से करें और अपने आप को, अपनी नज़र, अपने ख़यालात, अपनी सोच, अपने जिस्म को, अपनी रूहानियत को कायम रखते हुए, अपने जिस्म को पाक रखते हुए, अपने किरदार को पाक रखते हुए, अपनी ज़ुबान को पाक रखते हुए इन अमलियात को अगर आप करेंगे तो इनका फ़ायदा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मेहरबानी से सदका मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनका फ़ायदा आपको आपकी और मेरी सोच से बढ़ के होगा। ये इसमें पाक जो है या बासित, इसके आदात बनते हैं 72 और इस इसमें पाक को रिज़्क़ में बरकत के लिए, कारोबार में बरकत के लिए, अगर हर नमाज के बाद नमाज ज़ोहर, नमाज मगरिब और नमाज इशा के बाद अगर इस इसमें पाक को सजदे की हालत में 72 मरतबा पढ़ा जाए और सजदे से उठ के 140 मरतबा पढ़ा जाए और अपने मकसद की दुआ की जाए, अपने मकसद के लिए, अपने कारोबार में खैर व बरकत की दुआ की जाए, तो इंशाअल्लाह ताला कारोबारी मामलात में खातिर खा इसका फ़ायदा होता है। और अगर किसी ने कर्ज़ लेना है किसी से वापस, कर्ज़ की वापसी के लिए इस इसमें पाक को नमाज फ़जर के बाद मुसल्ले पे उसी हालत में बैठे हुए अपनी जगह छोड़े बग़ैर 333 मरतबा इस इसमें पाक को पढ़ें, अव्वल आखिर दुरूद पाक, दुरूद इब्राहीमी के साथ, और अपने मकसद की दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन से, तो इंशाअल्लाह ताला चंद ही दिनों में अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह पाक की मेहरबानी से आपका ये मसला हल हो जाएगा। कारोबार में तरक्की के लिए, जॉब में प्रमोशन के लिए, रुके हुए मामलात को चलाने के लिए इसमें पाक को नमाज फ़जर और नमाज असर और नमाज इशा के बाद अगर 140 बार पढ़ लिया जाए और पढ़ के दुआ की जाए तो इंशाअल्लाह आपके रुके हुए काम चल पड़ेंगे। आपकी रुकी हुई प्रमोशन, आपकी रुकी हुई तरक्की, आपका वो मुकद्दमात जिनमें जो है वो आपको कोई समझ नहीं आ रही, जिनमें आप हक़ पर हैं लेकिन आपको फ़ैसला होता नज़र नहीं आ रहा और कोई बहाने ऐसे बन रहे हैं कि उसमें देर होती जा रही है, तो अल्लाह के फ़ज़ल से उसमें आपको खातिर खा जो है वो फ़ायदा होगा। इसी तरह से रिश्तों के मामलात में अगर 41 मरतबा सूरह इखलास के बाद पहले दुरूद पाक पढ़ें, उसके बाद 41 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें और 41 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने के बाद 1100 मरतबा या बासितो पढ़ के उसके बाद जो है वो फिर दुरूद पाक पढ़ के दुआ की जाए। ये 21 दिन के अमल से अल्लाह की मेहरबानी से उन बच्चों बच्चियों का रिश्ता जिनका ये कहना होता है कि रिश्ते आते हैं लेकिन जवाब हो जाता है, रिश्ते आते हैं लेकिन बात बनती नहीं है, और बाज़ लोगों को ये जो है वो प्रॉब्लम होती है कि जी रिश्ते हो के टूट जाते हैं, एंड पे आके सारी बात फाइनल होने के बाद रिश्ता ख़राब हो जाता है। ये अमल 21 दिन कर लें, अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह पाक की मेहरबानी से और इस कलाम बरहक़ की बरकत से अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फ़रमाएगा और रिश्तों के मसाइल भी इस अमल पाक से जो है वो हल हो जाते हैं। इसी तरह से कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आपको सख्त इंतज़ार की वजह से अज़ियत उठानी पड़ती है, उस मसले को ज़हन में रख के चलते फिरते, उठते बैठते पाक हालत में, और कोशिश करें वज़ू हालत में या बासितो अगर पढ़ना शुरू कर दें तो अल्लाह की मेहरबानी से जो है वो खातिर खा फ़ायदा होता है। 5-7 दिन के अंदर अंदर ही आपको काम होता नज़र आ जाता है। किसी भी किस्म की बंदिश हो, घर की बंदिश है, कारोबार की बंदिश है, रिश्तों की बंदिश है, औलाद की बंदिश है, उस बंदिश के लिए अगर इसमें पाक को अपना एक टाइम मुकर्रर करके नमाज इशा के बाद चाँद की 1 तारीख से शुरू करके ये बैठ के इसमें पाक को 1 घंटा मुसलसल पढ़ा जाए और अपने मकसद की दुआ की जाए, 14 से 21 दिन में
سخت سے سخت بندش جو ہے وہ اس میں پاک کی برکت سے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ختم ہو جاتی ہے۔ اور کوئی بھی میٹھی اور نمکین دو چیزیں اس طرح سے مکس کر کے وہ آپ جو ہے وہ بطور نیاز تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو چاند کی 1 تاریخ سے شروع کریں اور 21 تک کیا جائے۔ باوقت ضرورت اس کو چاند کا پورا مہینہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کی مہربانی سے 14 سے 21 دن میں سخت سے سخت بندش جو ہے، اگر کوئی عمل کو قائم رہ کے کرے، عمل میں گیپ نہ آئے اور عمل توجہ اور یکسوئی سے کیا جائے اور یقین کامل کے ساتھ کیا جائے۔ جب آپ عمل پڑھ رہے ہوں، جتنے عملیات میں نے بتائے ان میں سے کوئی بھی عمل آپ کر رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں وہی نقطہ، وہی پوائنٹ ہونا چاہیے، آپ کی نیت وہی ہونی چاہیے جس مقصد کے لیے آپ وہ عمل کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے فضل سے، اللہ کی مہربانی سے وہ عمل آپ کو ضرور اور ضرور فائدہ دیتا ہے۔ کھانا پکانے کے بعد اگر کھانا کم ہو جانے کا اندیشہ ہو تو اس میں پاک کو 333 مرتبہ پڑھ کے اس کھانے کے اوپر دم کر دیں اور اس کے بعد کھانا تقسیم کریں۔ انشاءاللہ العزیز اس کھانے میں برکت پیدا ہوگی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے۔ اور جن گھروں میں کسی بھی قسم کی نا اتفاقی، لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، وہ اگر کسی میٹھی چیز کے اوپر دم کر لیں جو سب گھر والوں کے کھانے میں استعمال ہو سکے تو اللہ کی مہربانی سے یہ 1 ہفتے کے عمل سے خاطر خواہ فائدہ ہوگا۔ میاں بیوی کی محبت کو، قربت کو بڑھانے کے لیے، میاں بیوی کے تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے، میاں بیوی کے تعلقات میں سے غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے، میاں بیوی کے درمیان سے کسی بھی تیسرے فرد کو، وہ چاہے کوئی مرد ہے یا کوئی تیسری عورت ہے، ان کو دور کرنے کے لیے اگر یہی عمل اس طریقے سے کیا جائے کہ 700 مرتبہ اس طریقے سے پڑھیں، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف شروع میں، اس کے بعد یا باسطو یا ودودو یا وہابو، یہ 1 مرتبہ ہوا، یا باسطو یا ودودو یا وہابو، اس طریقے سے اگر پڑھا جائے 700 مرتبہ اور کسی ایسی چیز کے اوپر دم کر لیا جائے جو کھانا میاں بیوی ایک ساتھ کھائیں تو اللہ کی مہربانی سے ان کے درمیان سے تمام غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں، ان کے تعلقات میں جو مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی بھی تیسرا یا کوئی بھی تیسری ان کے تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو وہ چیز بھی انشاءاللہ درمیان میں سے نکل جائے گی۔ اور اگر یہ کسی کے حسد یا کسی کی نظر بد کا شکار ہے تو اللہ کی مہربانی سے اس کلام برحق کی برکت سے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے صدقہ محمد وآل محمد یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔